আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। दैनिक संवाद के पत्रकार मिलान कांटी देवनाथ पर अगरतला के बरदौली इलाके में बदमाशों ने हमला कर दिया। इस घटना से पत्रकार समुदाय में काफी गुस्सा और उत्तेजना है। आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने बरदौली इलाके में टहलते समय मृणाल कांटी देवनाथ को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। अगरतला प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रणब सरकार ने घटना के तुरंत बाद इस क्रूर हमले का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस हमले में संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों के एक वर्ग के साथ वे दोषी मिले हुए थे। पत्रकार समुदाय ने इस घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। अगरतला प्रेस क्लब ने कहा है कि अगर दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्ती से कार्यवाही नहीं की गई तो वे एक बड़ा आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे। সাংবাদিক মিনাল যখন বাড়ি ফিরছিল তখন এই জায়গাটাতে এই স্পটটাতে ওকে ধরে খুব মারধর করে ওর অটোটা আরণ্যকের সামনে ওর ওই অটোটা একটু খারাপ হয়েছিল। নামার পরে ওইখানে একটা আগুন লেগেছিল, ওই ছবি তুলছিল, তখন ওকে খুব মারধর করে ওই দেখেন এই মুখ দেখেন জামা ছিঁড়ে বলেছে। পুলিশকে সাথে সাথে খবর পাওয়ার পর সাথে সাথে সাংবাদিকরা আসে, পিছু তারা আসে। আসার পর ওসিকে 3-4 বার ফোন করে ডিনেগর ওসিকে, ওসি আসেনি। কারণ ওসি চিনে কারা মেরেছে, ওসির সাথে ওদের একটা আনহোলি যোগাযোগ আছে। কারণ এগুলো আমরা জানি, বহু খবরও হয়েছে এই ওসির বিরুদ্ধে। এবং ওসির পোস্টে ওসির মদতে এখানে যদি সমাজদ্রোহী থাকে, রাত্রেবেলা গিয়ে মদ খেয়ে সমাজদ্রোহী থাকে, 50-55 বছর বয়স, বুড়া কতটি দাম, এগুলো এসে ওকে মেরেছে। আমরা ওসিকে আজকে টাইম দিয়েছি, আমি এসডিপি সদস্যের সাথে কথা বলেছি, আজকের মধ্যে যদি অ্যারেস্ট না করে কালকে আমরা যা করার আমরা করবো।